Maya pa sisilimpo kaya katamungan, Miyerkules, kapiesta ng San Martin de Tours, pakiabetala po king kaya katang banalamisa, para king kapasalamatan Ferdinand Angeles, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Leoncio Ko, Emmanuel Angeles, Luis UC Galang king kayang birthday, para king personal kayadwanan, Joan Miranda Dizon, Ronsel Beray, Ros Amelie Herrera Canlas, Phil and Janet Castro and family, para king malagwang kapaldanan, Emmanuel de Guzman, Orlando Biray Yap, Benji and Deva Esteban, Lisa Deyang Manalastas, Vince Bunag, Maria Olivia Mangahas, Francia Damiana Bansil, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Ethan Olivia Tombo Dizon, Cynthia Garcia, Henry Tan, P.N. Haina Nulod, Noel Torno, Gloria Manalili, Ernesto Dizon, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalananggang kapainawan ding kapatatang Mayango Nabie, Josepina Clarkston, Dale Clarkston, Mirna Empelaija Pendon, Celestina Badoy, Josepina Peng Masbang, Bienvenido Guevara Selom, Dennis Hernandez, Predeswinda Silva Bantog, Maria Teresa Morales, Eduardo Kergalang, Feliciano Lising, Benjamin Capes Sr., at ding sa Blancaladua kem Purgatorio. Talakad tamo po magkiabay kantay dalit na pamuklat. Balaya na talatuki, balaya na mituburan, balaya na hinaus mo, balaya na pinili mo, balayan mo o Ginoo, kaya ka ng pakayapan, kaya kang palabungan, kaya kang babalalan. Kiligyoning igpa, paninganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ingino manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. maya pa sisilim po kaya ko. Maya pa sislim po among. In Diyos pe pakayap na lareng Apolong Red Force 1. Ipaldan langan. May santing labalat. Dapat may itong yung migbalik pa salamat. Nakatatatanggapan grasya. Itangan. Dapat nang kay nakakaliwantang pasalamat. Karing panahon may kulang tamo, king kapasalamatan, tamiging magrasya at malam, karing tatanggapan tamo. Na siguro pa masaya, o pa talaga ganap at tula, king nanuman natin tamo. Karing panahon may kasala tamo at may kulang, mangyatang kapatawaran, pakalulo, ning malugod na Diyos. Magkumpisal ko, King Diyos, amayo pa Bayang yung totoo. At kaya kayo kapatad, uli may kasalawan. kasalak bina, king isip, amano, at dapat, at may luwang kakulangan.
Pulinita, ipanika po ko ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel pong santo, at kaya kayo kapatad, panalangin niyo po, King Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa may payang totoo, pakaluan na katamo at king pangabataw daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbiye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, kapamalatan ng biyen at kamatayan, ning Juan na Martin de Tours, dininan mo kayang pamanyamba at pamamuri. Ibayo mo sana rin puso mi, king upaya ni kayakang lugod, banketa, imbye, o ing kamatayan, enake akawan ni keka. Itiadwan mi, kapamalatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, pabibi at magari kang bemo ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasangibot king sulat ng San Pablo kang Tito. Ipaganak ka mo kareng taong, panibalan mo ing pasakuplo, kareng mamuntukan at tatalan upaya. Mamintula karelo at makasadyang dapat king sablang mayap. Sabyan mo karelo, ing elo magsalitang marawak, laban kenu paman. Nune, makikasundulat, makikaluguran, at parating papakit ganaka at mayap apilubluban, kareng sablang tao. Huling kanitang minsan itamo man, meging mangmang tamo. Mapaglaban, melili, at mayalipan, king miyayaliwang pamitan, at kalayawan naning katawan. Mibibieta mo kanita amaki marawak anasa. Kesaman dakatamo ring tao at itamo naman kesaman tala. Dapat inyang inglunos nat lugod ning Diyos at alapagligtas tamo. Mipakilala, linigtas na katamo, uli ning nanumang dapat amayap agewa tamo, ne mismo nune uli na ning sarili ng lunos. Linigtas na katamo king kapamilataning danum, apamaglinis, anong no kaya katamo pagkalaman, bayong pangabait at bayong biye, iba't king Espiritu Santo. Uling Diyos, tiktuga nakatamong labis-labis king Espiritu Santo, king kapamilatan ng Jesucristo, kaya katamong talapagligtas, ban kapamilatan ng grasya na, matanggap tamong karampatan king Diyos, at mag-ing talaga pagmana kimbiye alananga kaya katamong paninayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibot, ing Ginoo ya ing pastol ko, eko magkulang king nanuman. Ing Ginoo ing pastol ko, eko magkulang king nanuman. Ing Ginoo ya ing pastol ko, eko magkulang king nanuman. Kindikot amalabong, karin nako papagpainawan. At king makapasno danum, karin nako daralan, pagkaluba na akong bayong sikanan. Ing Ginoo ing pastol ko, na ek magkulang king nanuman. Tatarian ako king dalan ning katuliran, agpangking keyang pengako. Agyang kareng libis ang mapanganib, karing ku dumalan, eko numano balang, uling ika, ing kakong katambayan, ing pamarugmot tukod,
ilang kako babyes si kananlub. Ing ginuya yung pastol ko, kung magkulang king nanuman. Misadyayang pamangan, arapan ko, king mismong akakit daring kasalang ko. Imbuntok ko, kinlaro kay yayang lalanyan, tula ko, makanyan-kanyan. Ing ginuyang pastol ko, kung magkulang king nanuman. Pawang ingkayapan at lugod, ilang mamantabe kanako, kabang mabiyeko. At kimbalening gino, manoknangan ko, king kapilan paman. Ing ginuyang pastol ko, kung magkulang king nanuman. Talakad tamo po ngeniban parangalan, ing mayap abalita. Alleluia, 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 Alleluia. Munya kayong kapasalamatan king Diyos, igpa, kapamilatan ng Hesukristong ginutamo, at ingamano na manatili sanang labis-labis karing pusoyo. Alleluia, 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 Alleluia. Ingino manatili kay kayungan, At kaya kaanti mo rin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. King pamaglakbe ng Jesus papunta Jerusalem, dinala niya king angganan ng Samaria at Galilea. Inyang lungubya king metong abaryo, sa lubungan dering apulong leproswan. Tinuknang lang, makarayong bagya, at kinulait la, Ginong Jesus, malunos ka kay kami. Inyang ikit na lang Jesus nga nakarela, lumakad kayo at pakit ka rin saserdote. Kabang dalan, kinayap la. Inya nga pansinganing metong karela king kinayap ya, migbalik ya, kukulisa kapurian king Diyos. Migsakabya king harapan ng Jesus at pepasalamat ya kaya. Ing taong iti metong yang Samaritano. Elawari ya pulo ting kinayap nga ng kinutang Jesus. Nula ka rin ding siyam. Ala nawaring migbalik no nemo mamaya kapurian king Diyos, subali mo kaniting dayuhan, ngata ng Jesus kaya talakad ka at makona ka. Kinayap na ka, ulining kasalpantayanan mo. Kalugurang kong kapatading maya pabalita, ning kaya katamong Ebanghelyo. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyunig pampaning anak, panimbanan ng Espiritu, Amen. maya pabengi po kaya kayo nga. A measure of wealth. Impamanyukad kayamanan. Mialiwa po yung paralan how we can measure our wealth. Maybe those of you can talk about your liquidity. Pilan la rin pera mo. Deta nga tsukeng bulsa mo. Liquid. Deta nga tsula kareng kembaleyo. Tsula keng bolt. Pera la cash. You can also measure your wealth with your assets. Ating gabon, ating bale, ating kasaken. These are assets. That's part of your wealth. Especially if you have buildings, ating paupahan. These are also part of your wealth. Na ano pa po? Detang usandang potentials. Na ano la po retang potentials? Like future value of your investments. Pota tikang in-invest, datang yung panahon, panayin mong mamungaya. Sinalikang gabun ketang marayo lugar, sabihan mo, datang yung panahon mo rin. There will be a time that this lot that I purchased will be of greater value. Totoo naman po yan. Sa katagalan,
Also, your collections. Mayroon akong kaibigan last week, kinukwento niya, nangongolekta siya ng coins. Coins lang, Filipino coins. Sinasabi niya, Father Deo, kung meron kang coin na 10 pesos something, 2007, that is already worth 3,000 pesos. Sabi, ha, talaga? Sabi ko, hindi ko napansin yan. Sabi ko, check ko sa aming collection. Meron silang special collection, and in the future, if you sell them, mas mahalaga. Your talents can be converted into fortune or your skills. And your net value, ang lahat-lahat ng kayamanan mo. That is how you measure your wealth. Ito ba ang paraan ng ating pagsukat ng kayamanan? Today, my dear friends, Jesus healed 10 lepers. 10 na taong may sakit na lepra. When they were healed along the way, isa lang yung nagbalik nagpapasalamat. Praising God, kneeling before Jesus, thanking Him with much gratitude, joyfully. While the 9 proceeded to the temple for the usual cleansing and ritual of healing. My dear friends, naalala ko si Bo Sanchez at malalas niyang sinasabi. Sabi niya, how do you measure your wealth? It is by money or properties, as I mentioned. Sabi ni Bo Sanchez, wealth is a feeling of gratitude. How grateful you are is how wealthy you are. Ang pagpapasalamat mo, ang sukat ng kayamanan mo. Kung ikaw, meron kang 10,000 nakatago, masayang-masaya ka na, may 10,000 ka, yun ang kayamanan mo, yung saya mo. O kung meron kang 5,000 nakatago sa'yo, yun ang kayamanan mo. Yun ang pinapasalamatan mo. At mas masaya ka dun sa merong 10,000. Kasi ako minsan naririnig ko, milyonaryo na, nagko-corrupt pa ng another millions. Gusto sabihin, kulang pa, hindi pa sapat, it's not yet enough, hindi pa nagpapasalamat. Kasi kailangan pa, even to do things unnecessarily, that are necessarily not the proper way. Kaya nga po, tignan po ninyong mga tao, makikita nyo ang kaligayahan nila kung ano ang meron sila. Minsan po, alam nyo po, di ko alam sino yung kasama ko. I think it's Bishop Pambo and Father Raul. We were scheduled to give a talk in Manila. And sama-sama na lang po kami sa sasakyan. I think I was driving. Na-stress po kami kasi nalilate po kami. Matraffic po sa Manila. And of course, masaya din naman kami nagkukwentuhan. But we were stressed because of the time, pressure. Obispo, pare, another priest. I'm the driver. Malakas pa po ko noon, di pa ako na-stroke. And then while we were driving, nakahinto kami sa traffic. Mayroon pong mga bata on our side. Alam niyo po yung may construction, tapos mayroong nakatambak na buhangin. Yung mga bata, tumbling sa buhangin. Naglalaro sila doon sa buhangin, no? They were enjoying, they were playing. They don't have a playground. They don't have toys. I don't even recommend that they'll be playing on that side of the street. But they were so happy. Nakikita mo yung tuwa nila. Nakikita mo yung galak nila. Sumasabog ang kanilang tawa. And then nagtinginan kami sa loob. Kaming tatlo, obispo, 2 pare. We were in a car. Nakabarong kami. Naka-aircon kami. Nakita ko, sabi ko, mas masaya pa itong mga bata kaysa sa atin. I think they are wealthier in terms of their sense of joy and happiness in what they have. Alam niyo po, pwedeng pinakamayaman ka dito sa baryo. Pero kung hindi ka pa rin nagpapasalamat, I don't think you are truly wealthy with the way our gospel would tell us. Sa mga 10 na may sakit,
Sino kaya yung pinakamayaman? Yung pong nagbalik, nagpapasalamat, sumisigaw, tuwang-tuwa. I'm sure he was smiling. Baka yung smile niya from here to here, thanking the Lord joyfully. Siguro yung iba, they were busy. They were thinking, babalik na ako sa pamilya ko, babalik na ako sa trabaho ko, babalik na ako sa negosyo ko. Hahabulin ko yung nawala sa akin kasi nagka-leprosy ako. But this time, this man was not only... May I share to you Kapampangan terms? 101 Kapampangan. Meron po kasi mga kuminsan nagsisimba, hindi po Kapampangan. Sa Kapampangan po, may dalawang salitang ginagamit kapag ikaw yung nagpunta sa doktor o may sakit. Pagkatapos ng gagamot ka, sasabihin ng Kapampangan, Nano, mipaldan ka. Mipaldan. Mipaldan is you are cured. You are healed medically. Lumakas ka, wala ng leprosy, malinis yung balat mo, wala ng sakit, wala ng sugat, wala na yung potassium mo okay na, yung blood pressure mo okay na. You are healed. Ang tawag ng Kapampangan, kinayap. Nagbalik sa dating lakas, katawan. Pero may mas magandang salita yung Kapampangan. Ang tawag nila, mas malalim sa kinayap is, mas malalim sa mipaldanis, kinayap. Kinayap. Kinayap means, sa Tagalog parang naging mabuti. You were good, you are good. Mayap, mayap, kinayap. Parang you became a better person. Pwede kasi yung iba, nahilom, they were healed, but they're just the same person. The same, bullshit, hindi masaya, mainit yung ulo, galit, hindi masaya. The same. Mipaldan lamo, pero ela kinayap. But this man, the nine lepers, they were healed. Sorry, they were cured. Mipaldan la. They were cured with their skin. Melinis la balat. But inside, we do not know. But the other one, he received 2 graces. Mipaldan, he was cleansed outside. Maganda na yung balat niya. Wala na yung ketong niya. Mipaldan eh. And the joy, the gratitude, the thanksgiving that he offered to God. Wow. Even inside, he was healed. Kinayap. It's not enough to pray that we will always be strong and healthy. It's also good to celebrate our healing from inside. Before this Mass, I was watching our old episode at Men of Light. I was assigned to interview our director, Marilu Diaz-Abaya, who had her cancer and had a surgery, and then she came through her chemotherapy and other procedures for her healing. And after a year, nag-recover po yung kanyang cancer. There was a second round, sabi nga, second round ng kanyang surgery and another second round of chemotherapy. Nakalbo na naman, nagbalik na naman sa dati. But this time, sabi niya, mas masakit na, Father, kasi mas mahina na yung katawan ko. And in that interview, ang sabi niya, I pray that I will not be healed only by physically, but I will be all healed spiritually. That I will be healed both in body and soul. Alam niyo po, I was interviewing her that time. Hindi pa po ko na-stroke that time. I was converted by her own strength and determination. She was even offering her cancer and her struggles to the priest. Kasi that year is, I'm not mistaken, year of the priest and vocations. Sabi niya, I offer this cancer that I have for you, for the priest, and for those who have vocation. Sabi niya, gusto ko mabubuhay ako for whom? For who?
hindi para ano, kundi para kanino. Sabi niya, hindi ko tinatanong, I want to live for what? For my car, for my business, for my profession, for my career? No, it's not for what, but for who? Para kanino? I dedicate my life and the rest of my life. Parang nakita ko sa kanya, hindi lang po siya, that time, no? She was still struggling. Pwede pala, eka mipaldan, pero kinayap ka. Pwede yun? Yung hindi ka naghilom, you were not healed physically, pero lalo kang maging mabuting tao. The best in you came out. Parang, meron na buwa kayong kilang taong nagkasakit sila, that they were not praying anymore for healing, nalalakas ang katawan nila, o magbabalik yung kanilang sigla, pero alam nila, the time is coming soon, and yet, ang pagbabago ng kalooban nila, ang mas mahalaga kaysa pagbabago ng malakas nilang katawan o mahina nilang katawan na magiging malakas. Siguro pwedeng mangyari sa atin to. Maganda sana mipaldan tamo ang pong kinayap. Pero nakakalungkot, merong mipaldan, pero ela kinayap. Lumakas sila, naghilom sila, pero pareho rin ang ugali nila. Pero alam niyo po, ang tunay na milagro, kahit hindi sila naghilom, ang yangela mipaldan, and they accepted it graciously, gracefully, humbly, and yet, kinaya pala. You saw the best person in them in their last days, at the last years of their life. There will be a time, my dear friends, maybe in our own lifetime. Thank you, Lord, if I will be healed. And I pray that I'll be healed in body and soul. But there will maybe the time, pwedeng hindi tayo maghilom ng katawan. But I hope we will also be the best in our strength, in our own self, in our experience of becoming a better person. Ang tawag ni Direk Marilu dyan, call sleep. dahil director po siya sa pelikula, pag may shooting daw sila, shooting film, kung ano yung role mo, meron kang call sleep. Kunyari, ikaw yung bida, ikaw yung nanay ng bida, no? Ikaw yung asawa ng bida, ikaw yung kontrabida, parang gano'n. Meron silang call sleep. Sabi niya, and then yun yung ipapag-aralan mo yan. You have to accept it and internalize it. Para sa pelikula, maganda dating. Sabi niya, this time, I receive a new call slip from God. My role is the reality that I am sick. I have to accept it and internalize it and give my best shot. Ibibigay kong lahat sa panahon ng buhay kong ito for this call slip of God. Maybe I could see in her, even in her pain, gratitude. Pagpapasalamat. Alam niyo po, she was with the best doctors in our country, in the best hospital in our country. And for the years that she was healing her cancer, sa alam ko po, they really spent a lot of resources. And yet, in spite of the fact na nagbenta po sila ng kanilang mga ari-arian, I could see her wealthier. Mas mayaman siya sa pagpasalamat at sa grasya ng kanyang sa Diyos. Sabi po, nothing indeed beats a contented heart. Wala na talagang tatalo sa magpapasalamat na puso. Meron akong kilala dito sa Angeles. Ang pangalan niya, Attorney Frank Villanueva, CPA. CPA na po, attorney pa. Galing, no? Siguro ako CPA, gayabang-yabang ko siguro, no? Lawyer pa ako, mas mayabang pa siguro ako. But he gave up his active profession as a lawyer. But he continued to pursue a charismatic community, Immaculate Heart Charismatic Community, one of the founders here in Angeles. Kausap niya yung kaibigan ko, pamangkin niya, si John Villanueva.
Kakwento ko po si John a few days ago. He is reminded of his uncle, God bless the soul of Tatang Frank. Sabi niya kay John, itong batang pamangkin niya, during the times that he was still young, hindi niya makalimutan yung advice ng kanyang tito. Sabi niya, John, lawyer na po ito, no? Lawyer, attorney, CPA, may opisina po siya, marami siyang staff, marami siyang partners being lawyer. But he's live a very, very simple life, very contented, very happy, very gracious, very grateful. And he helped a lot of people to change their life in the charismatic community. At sabi niya, nothing beats a moderate life. Wala nang tatalo sa buhay na simple. Nothing beats a moderate and gracious life. Wala nang tatalo sa buhay na payak pero puno ng pagpapasalamat. Indeed, Tatang Frank, Director Marilu Diaz Abaya, and many friends that we know, they may not be healed from their illness physically, but indeed, kinaya pala, they were the best persons that they can be. For indeed, they are one of the wealthiest I know in terms of gratitude and joyful life. May God bless us all. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tama po. Kapatad, manalangin tamong taimtim, kinggaya katangig pangat subanwa, at kinggaya katang panalangin nga tapong makibat, ginu sa upan me at panuanan, ingkaya kang balayan. Itangan po. Ginoo sopan me at panwanan ingkaya kang balayan. Para king papa, ring obispo, ring pari, ring seminarista, at ding sablang magobra, king kasuiwani Santa Iglesia, manalangin taking Ginoo. Ginoo sa upan me at panuanan, ingkaya kang balayan. Para king katang bansa at ding kayang pamuntok, at para ka ring sablang bansa, manalangin taking Ginoo. Ginoo sa upan me at panuanan, ingkaya kang balayan. Para ka ring katang pengari, kamag-anak, di napat mayap katamo, at kakaluguran, para ka ring kalulu at masakit, manalangin taking Ginoo. Ginoo sa upan me at panuanan, ingkaya kang balayan. Para ka ring may kawanitang kapatad, at ding sablang katoliko, at para ka ring dalaran, kaligaligan, manalangin taking Ginoo. Ginoo sa upan me at panuanan, ingkaya kang balayan. Para ka ring pakamalantang mayango na biye, matulano sanang tanggapaning Diyos, king karinan asidya ng Kristo, para karela, manalangin taking Ginoo. Ginoo sa upan me at panuanan, ingkaya kang balayan. Ngini po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Ginoo, pakiramdam mo sana, rin kaya kaming panalangin, at ipagkaluming pamibiye-biye karing banal, ban magtamasa kami kingalangang gamong ligaya, itiadwan may kapamlata ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Malukang anak mo, tiyugeni arap mo, tinape at alak, karelang yayampang, bunga ni pagal, isip at lugod, gawan mong matapang, ayin ning anak mo, uling balumi, tutulang maluka, gawan mong karapat dapat.
gapan mo, Ginoo. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sanang Ginoo, itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikalikayan ng kayang lagyo, king kaya katamit ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy kaming miglalang panwanan mo retingayin yampang mi kaniting kapiesta ng San Martin de Tours. Mananasa ng iting Eukaristiya, sa upa na kaming tumula, king panauning kalungkutan. At itiadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin, Yat nayor ang puso yo. makayat nanong king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos ikalangang at lubos maipaya. Pagkalumuki kay Santa Iglesia iting kapiesta ng parangal kang San Martin de Tours. Agyagan mo kami kapamilataning banal dang biye at tuturo mo kami kapamilataning karelang pamanaral at babiye mo ingke kang pamanganlong bilang pakibat karing kaya kaming at karelang palalangin. Ulinita, kambeding sablang koro ring angel kan banwa, daralit mi kaya kang ligaya lain makiabeking alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mitno yung banwa, ating labuad king kekang ligaya. O sana, king katasan. Nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. O sana, king katasan. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalang pumipabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyar lang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Bayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat sa keka. Pirason et binyene karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanahong katawan ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bat ng apunan king waning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis yung kanakong daya. Ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kanita may patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Utang kakanan niya, iting tinape. Utang niminom kami, kaniting kalis. Kekang kamatayan, kekami ang papasyan. Ang ganaking datang kang maligaya. Inyang yan igaganakan mo igpaing kamatayan, pamanyubli na mebiyan ng anak mo, daraon may kaya kayong tinapen imbi at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang, talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan mo igpay, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato,
Ban mi ganap iking lugod kambian ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ding sablang pari, ading sablang diakono, ading sablang malugod a susuyo, sasaw, magobra, king kay kaming kasalpantayanan. Mit mong kapasalamatan daraon mi, kareng taong sasaw, king kay kaming parokya, kay tiking Banal na Cruz. Ganakan mula na ba ng kapatad ming pepainawon at manenayang subling miye, ading sablang mayangu abye. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, San Martin de Tours, at inupat king malmong kaburian king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang totoo kagumning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king palalangin, hiro ng Jesus kay katam. Ipamiat banwa, misang banyay lagyo mo, datang ke kami, ingkayaryan mo, mi pamitwanyay loob mo, ketiking yato at king banwa, mi pamitwanyay loob mo, ing kakanali, king Aldo, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, king Aldo ngeni, ating patawad mo ke kami, ding salami ke ka, ating pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay, sa mulking tukso, nunay ikabos king marong. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulo para di kayo mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligadigan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, kayo payan, at iligaya manggaman, kingalananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan may pong bilugan nagpangking kaya kang kaburian, ikang mabibi at magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya kaante mo rin. Pasyag tapo, mi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya ko nga. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiyem kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Jesus, sa milalako king kasalanan ng yato. Nuwan laring mayaos, king apuna ng kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan as sakramento. Kaluguran da ka, may gitking sablang bagye, at pagnasang ko yung tanggapan da ka. Dapat ing paulina nining ngening penandit,
era katanggap king sakramento, umiyakamu man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka balamuwari at tsuka ka rin, at pakisan mentong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana pa yung tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Inginuyang pastor ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilanman, eko kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Inginuyang pasto ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilanman, eko kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Papagpay nawan ako, king malabong adikot, king maglapo adanom, karin ako tatarian niya pastor ko, yain Ginoo ko, yakabod ing bandi ko. Ing Ginoohiyang pasto ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilanman, eko kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaniting pamangailangan mi, bani pangluwalo mo kami laban kaniting coronavirus, na marakal na inangubye at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin ming kala mo para karing sablang tao, amiyatasan, ban panagaralan, impanibata niting virus, gawan mong masampat aparalan, ban aywasan impamikalat na niti. Ampong makapaninton lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mo la rin kaisipan ng ponding gamat, ding mitagulaling kimpamaningat ka ring masakit. King mit mong lugod kaingatan ampong gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapaninton masampat akalingapan ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para rin sablang misasakitan pauli na niting virus. Mananasanang milunasanda at manumbalik yung karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalumoy kala mo at karing kakayap ning sabla ang pong makakyabe masampat asaw karing pamangailangan da. Itiyaduan mi kapamilatan ni Ginoong Jesucristo anak mo, ang mabibie magari kang bemo ning Banal Espiritu, meto mo king panga Diyos manggaman king alanganga. Amen. Maria, kamasmas ding salunan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Martin de Tours. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. O igpaming malugod, pepasiknangan mo kami kaniting sakramento ning pamisan metong. Saupan mo keng tupad king kaburian mo, king sablang dapat mi. Nung makananong San Martin de Tours, binyenang lubos sing kayang sarili, king pamanyuyo keka, makapagsaya kami mo naman sana anting inampun mong anak. Itiyaduan mi kapamulatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ya kaya kayong At kaya kaanti mo rin. at bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia.
king lagyo ningig pa, paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaone. King kaya katamong kapagpasalamatan, akit tamo, nung antita mo, kagrasya. Salamat, King Diyos. Kita mo ang balayan, ikaw ang nagkayang mapasulan, makatipon mo, pasalamat mo, kikilala, king kaya ka.